जुल्म सितम हुआ। मासूम बच्चे, पहाड़ी लोग अपनी फितरत पर मौजूद, अक्सर पहाड़ों में दीन मौजूद है अब भी, मैदानों की निस्बत, मैदान की निस्बत पहले से तो घटा हुआ है, मैदान की निस्बत अब भी ज्यादा है। जब यहाँ भी मासूम बच्चे गले में टाइयां लटका के स्कूल जा रहे हों तो मालूम हुआ कि यहाँ भी आग लग चुकी है, यहाँ भी घर जलने को है, अब शमा बुझने को है। जो कौम अपने बच्चों को हुजूर का लिबास नहीं पहना सकती, वो कौम धरती दाहिनी की हकदार कैसे? यानी बिल्कुल हम सो गए, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहां से अल्फाज लाऊं जो आप अपने भाइयों के सीने में उतार दूं, कहां से कोई आला लाऊं जो दिल चीर कर इनके अंदर में हुजूर की अजमत को बैठा दे। किस बेदर्दी से सुन्नतों को ज़बह करते हैं, किस बेदर्दी से हुजूर की शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है। जो आपके लिए दुनिया से रोता रोता चला गया, उसकी शरीयत का भी मजाक, उसके तरीकों का भी मजाक। जो आज भी बेरी धार के खंजर लेकर आपकी जान पर भी वार कर रहे, आपके माल पर भी वार कर रहे, वही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो गए, वही बड़े बन गए, उन्हीं के तरीके बाइज्जत बन गए। जिसकी नबूवत, एक किस्सा तो मशहूर है ना, आप दरख्त ने गवाही दी, आपने दरख्त को बुलाया, उसने गवाही दी कि आप अल्लाह का रसूल। एक किस्सा आमतौर पर सामने नहीं आपको बताता हूं। आप तशरीफ फरमा थे, एक बद्दू गुजरा, आपने कहा मुझे अल्लाह का नबी मानते हो कि नहीं मानते? आपने फरमाया ये जो खजूर का दरख्त है, इसकी वो शाख अगर उतर के मुझे नबी माने तो फिर मुझे नबी मानोगे? कहने लगा हाँ मानूंगा। तो आपने दरख्त को नहीं बुलाया, शाख को इशारा किया, शाख को। शाख अपनी जगह से कटी और तने के साथ लग के यूं नीचे उतरी और अपने सर के बल चलती हुई हुजूर के सामने से खड़ी हुई। आपने फरमाया बोल मैं कौन हूं? उनका अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आपने कहा बोल मैं कौन हूं? का अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कहा बोल मैं कौन हूं? का अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जा वापस चली जा, जा वापस। कोई है दुनिया की ताकत जो इस कटी शाख को फिर जोड़ दे, फिर इसे हरा कर दे? अपने नबी की शान तो देखो। वो शाख वापस हुई, दरख्त पे चढ़ी, जहां से टूटी थी वहां जाके जुड़ गई जैसे यहां से टूटी ही कोई नहीं। एक एक पत्ते को पता हो कि ये अल्लाह का रसूल है। अब उसी की जिंदगी को छोड़ के कूड़े के ढेर पर फेंक दें, तुम्हें नजात कहां से मिलेगी, इज्जत कहां से मिलेगी? ये हमारे जिम्मे है सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए बताना कि अब ये रहबर है, ये रहबर है, इसके पीछे चलो। खंदक के मौका पर एक बच्ची जा रही, हाथ में खजूर, एक मुठ खजूर। आपने कहा बेटी क्या है? कहा जी अपने मामों को अब्बा को खजूरें देने जा रहे हैं। आपने कहा मेरे पास ले आ। आपने अपनी चादर बिछाई और खजूरें लेकर ऊपर डाल दी। एक मुठ में 50 खजूरें होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी। आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह करो। 10-12 आदमी चादर के गिर्द बैठ गए। जो हाथ बढ़ाते खजूर उठाने के लिए तो खजूरें एकदम दुगनी हो जाती, फिर खाते दुगनी हो जाते, फिर खाते दुगनी हो जाती। वो एक मुठ खजूरों को 1000 आदमी पेट भर के खा के उठ गया और खजूरें पहले से दुगनी होकर पूरी चादर पर फैल चुकी थी। आपने बाकी को लपेटा कर जाओ इस बच्ची के घर पहुंचा दो। जिसकी इताअत के लिए नबातात सर झुका दें, हैवानात सर झुका दें, जिन्नात सर झुका दें, बहर बर जिसके लिए सर झुका दे। जब ये जब खैबर फतह हुआ तो एक जगह माले गनीमत में आया, वो आगे बढ़ गया, या रसूल अल्लाह आप आखिरी नबी हैं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं, मेरे बाप दादा पर नबियों ने सवारी की है, आप मुझे अपने हिस्से में रख लें, आप मुझे अपने लिए रख लें। तो आपने उसको अपने लिए कबूल फरमाया। उसका नाम था याफूर, याफूर। तो आप गाहे गाहे उस पर सवारी फरमाया करते। कभी किसी को बुलाना होता तो उसे फरमाते जा फलां को बुला के ले आ। कोई आदमी नहीं होता तो उसको भेज देते, वो जाकर सीधा उस सहाबी के दरवाजे में टक्कर मारता, वो बाहर निकल के देखता तो याफूर खड़ा होता, तो उसे समझ में आ जाता कि रसूलुल्लाह ने बुलाया है। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उस दिन याफूर की भी हाय हाय थी। ओहो कैसे जालिम हो गया, जिसकी जुदाई ने ऐसे बेवकूफ जानवरों को रुला दिया, जिसको बेवकूफ का नाम जो गधा कहते हैं। उस दिन याफूर बेकरार होकर गलियों में फिर रहा था और रो रहा था। आखिर इससे न रहा गया
اور जाके कुएं में छलांग लगा दी और जान की बाजी हार गया। आपकी ऊँटनी अज़बा जिस पर आप अक्सर सवारी फरमाया करते थे, जिस दिन आपका इंतकाल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू जारी, और उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, भूखी प्यासी ने तड़प तड़प के जान दे दी। आपके बाद ना एक घूंट पानी पिया, ना एक दिन का घास खाया। जिस जात ने जानवरों को गमगीन कर दिया, जो अपना इश्क जानवरों में छोड़ गया, उसी का कलमा पढ़ने वाले मरी वाले क्या कर रहे हैं, और मरी में आकर बाकी मुसलमान क्या कर रहे हैं। इसकी अजमत और हैबत के सामने जानवर भी सर झुका गए। बेजान बेजान खजूर के तने पर आप टेक लगा के खुतबा देते थे। जहां वो तना था, मजमा ज्यादा हो गया, मिंबर की जरूरत पड़ी, यहां मिंबर बना, ये तना खजूर, इधर हमारे नबी का घर, इधर घर आप आते टेक लगा के खुतबा देते। आज जुमे का दिन है, आप तशरीफ लाए, इस तने को पार किया और पहला कदम रखा मिंबर की सीढ़ी पर, तो ये बेजान खजूर का तना ये चीख पड़ा, हन्ना हनीन अल-इशार, ऐसे रोया जैसे हमला ऊंटनी रोती है। खुश्क तने को भी अपने महबूब की जुदाई बर्दाश्त न हुई। हम तो धड़कते दिल वाले मुसलमान, उसी का कलमा पढ़ने वाले, उसी की तो फैल जिंदा, वरना इन 2 महीनों में मरी में जो कुछ आकर मुसलमान करते हैं, ये पहाड़ कब के इन्हें अपने अंदर ले चुके होते हैं, जमीन कब की फट चुकी होती, आसमान टूट पड़ता। ये इस मदीने वाले की दुआएं हैं जो रो 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 23 बरस रो रो के अल्लाह को मनाया कि इन पर ऐसा अजाब नहीं लाऊंगा कि इन्हें धरती से मिटा दो। अगर आपकी ये दुआएं न होती तो किस्सा तमाम हो चुका होता आज से कई 100 साल पहले। बेजान तना तड़प उठा, उससे आपकी जुदाई बर्दाश्त न हुई। आप वापस लौटे, उस तने को ऐसे गले से लगाए, फिर उसको ऐसे मुंह करीब करके उससे बातें शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता। फिर इरशाद फरमाया कि मैंने पता इससे क्या बात, मैंने इससे सौदा किया है, मैंने इससे कहा है मजमा ज्यादा हो गया, मुझे ऊपर मिंबर पे जाने की जरूरत है, मैं तेरी जुदाई के बदले में तुझसे वादा करता हूं तुझे जन्नत का दरख्त बनवा दूंगा, जन्नती तेरे मेवे खाएंगे। तो इस पर वो चुप हुआ, और चुप होने के बाद उसकी हिचकियां बाकी रही, जैसे बच्चा ज्यादा रोए तो चुप होने के बाद ये आवाज खुतबे के दौरान चल रही थी, वो अपने रोने को काबू कर रहा था। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ लम अहफ़ज़िनहु लम यज़ल बाक़ियन लिफ़िराक़ रसूलिल्लाह इला यौमिल क़ियामा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं इसे सीने से न लगाता तो क़यामत तक मेरी जुदाई पे तड़पता रहता, रोता रहता। मेरे भाइयों, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत दिलों में बिठाना ये हमारा काम है। शुहदा अलन्नास, हम इसके लिए आए हैं। हम तो खुद आपकी अजमत को भुला बैठे, खुद आपके तरीकों से बगावत कर दी। मोटर वे पर चढ़ने से पहले लाहौर में एक पेट्रोल पंप है, वहां पर हवा चेक करने का वो लगी जो मशीन, हर मोटर वहां से जो हवा चेक करवाती, कम ज्यादा तो नहीं, कम ज्यादा तो नहीं, अगर कम ज्यादा होगी तो उलट जाने का खतरा है। एक में 2600, एक में 2500, एक में 2800, एक में 2700, 1 पाउंड 2 पाउंड आधा पाउंड की कमी बेशी में खतरा है कि गाड़ी उलट जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को छोड़ने के बाद कोई खतरा नहीं कि जहन्नम में जा गिरेंगे। सारे तरीकों से बगावत हो गई। फिर उसकी वफा देखो, हम जिनके पीछे चल रहे हैं उनका जुल्म और सितम देखो, उनकी जुल्म और सितम भरी दास्तान देखो। कौन सा धरती का चप्पा है जहां इस उम्मत की बेगोरो कफन लाशें न पड़ी हों? कौन सा जुल्म का ऐसा वार है जो बातिल ने हम पे ना किया हो? उनकी टाइयां पहनाकर बच्चों को स्कूल भेजना। और कौन सा ऐसा मकाम है जिस पर हमारा नबी ना रोया हो और ना तड़पा हो? और कौन सा दुनिया का ऐसा फकीर है जो पेट पे 2-2 पत्थर बांध के दिन गुजारता हो? देखो तो सही, जिसके सामने सारी दुनिया बांधी बन के आ गई कि या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो मैं सोना चांदी बन के पहुंच जाऊं,
یہ سارا اختیار ملنے کے بعد بھی پیڑ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتے، ایک وقت کھائی ایک وقت نہیں کھائی، 3 دن کا فاقہ عام بات ہے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا، جس کے لیے جنت دنیا میں اترنے کو تیار ہو، سونے چاندی کے گھر دنیا میں بننے کو تیار ہوں، اپنی امت کے غریبوں کی ہمدردی میں ساری رات روٹے کاٹ دی، ایک چادر میں کاٹ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فراوانی ہو گئی، صحابہ نے کہا اب تو عمر کو طریقہ بدلنا چاہیے، اتنی تنگی ٹھیک نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ان کو سمجھائے کون؟ ان کا بھیجو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو، حضور کی بیویاں، ان کا احترام ضرور کریں۔ تو یہ دونوں مائیں آئیں حضرت عمر کی خدمت میں، امیر المومنین حضرت عائشہ نے بات چھوڑی، ایک بار حضرت حفصہ نے چھوڑی، بلا دونوں نے بات کی کہ حضور کا زمانہ تنگ دستی کا تھا، حضور صدیق کا زمانہ بھی تنگ دستی کا تھا، اب تو اللہ نے فراوانی دے دی، ملک فتح ہو گئے، زمانہ قدموں میں آ گیا، اب تو آپ کچھ اچھے کپڑے پہنیں، کچھ نرم روٹی کھائیں، کچھ خدمت کے لیے نوکر رکھ لیں، بادشاہ وفد آتے ہیں ملنے کے لیے، کوئی اچھا لباس پہنا کریں۔ یہ بات شروع کی، حضرت عمر کا رنگ بدل رہا۔ جب انہوں نے بات ختم کی تو کہنے لگے تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا کے بھیجا میرے پاس؟ تو وہ کہنے لگی پہلے آپ جواب دے دیں۔ کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں مار کے ان کے چہرے کالے کر دوں۔ پھر حضرت حفصہ کی طرف متوجہ، جو بیٹی بھی تھی، بیوی بھی تھی، کہا حفصہ تو بول، تو گھر والی ہے، کیا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟ کہنے کے نہیں۔ تو یہ یاد ہے نا، 1 وقت کھایا تو شام کو چھوڑ دیا، شام کو کھایا تو صبح چھوڑ دیا۔ کہ جی مجھے یاد۔ کہ تیرے گھر میں حضور کا سب سے بہترین کھانا کیا تھا؟ ان چھنے جو کی روٹی جو سرکے کے ساتھ کھائی، کبھی گھی نہیں ہوتا تھا، وہ گھی کے کنستر کے نیچے جو میل کچیل بھی جمع ہوتا تھا وہ تو نکال کے اوپر روٹی کو چوپڑ دیتی تھی، تو آپ بڑے خوش ہو کے کھاتے تھے کہ آج تو بڑی مزیدار روٹی ہے۔ یہ جو کی روٹی بھی 1 وقت کھائی، دوسرے وقت نہیں کھائی۔ یاد ہے کہ جی؟ کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو اللہ کے نبی کا رنگ بدل گیا تھا، انہوں نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا؟ کہاں جی یاد ہے۔ کہ تجھے یاد ہے تیرے گھر میں حضور کا بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ جسے تو رات کو دورہ کرتی تھی، دن میں سیدھا کرتی تھی، ایک رات تو نے دورے کی بجائے چوڑا کر دیا، ایک تہ اور لگا دی۔ تو صبح حضور نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے۔ تو کہا یہ نرم کیسے ہو گیا؟ کہ میں نے ایک تہ اور لگا دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تھا اسے ویسے ہی بچھا دو، اس کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے سے روکے رکھا۔ کہ تمہیں یاد ہے کہ بلال آتے تھے حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تشریف لائیں، تو وہ فرماتے تھے بلال میں نے کپڑے دھو کے لٹکائے ہیں، ابھی سوکھے نہیں، دوسرا جوڑا کوئی نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھا سکوں۔ نماز میں دیر ہو جاتی تھی کہ کپڑے نہیں ہوتے تھے پہن کو پڑھانے کے لیے، تو وہ خشک ہوتے تھے، آپ پہنتے تھے، پھر آ کے آپ پڑھاتے تھے۔ تو تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے 2 چادریں ہدیہ کو بھیجنے کو کہا تھا، ایک بھیجی دوسری میں دیر ہو گئی، تو حضور کے پاس اس دن اور کپڑا تھا ہی نہیں پہننے کو، ایک چادر باندھ کے نماز پڑھائی، گلے میں گانٹھ لگا کر چادر کی جا کر نماز پڑھائی۔ یہ سب تمہیں یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ اچھا جاؤ انہیں بتا دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے کہ 3 مسافر تھے، 3 ساتھی تھے جن کی ایک منزل تھی، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، اگر انہی قدموں پہ قدم رکھتا ہوا چلے گا تو پہنچ جائے گا، اور اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو منزل سے بھٹک جائے گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنی جان کو اسی طرح مشقت میں رکھوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا۔ حالانکہ بخشا ہے جن کو اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بخشا ہے۔ آپ نے کہا میں نے جنت میں گھر دیکھا، میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ ایسے لوگ اور اس مشقت میں زندگی گزاریں، نماز میں خنجر لگا، موت نظر آنے لگی۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے ملا دیا، دنیا میں بھی ملا دیا، آخر دن ملا دیا۔ اپنے بیٹے سے فرمایا جاؤ حضرت اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ملے تو پھر مجھے وہاں لے جانا، نہیں تو میرے جنت البقیع میں ڈال دینا۔
عبداللہ بن عمر آئے حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے تو آگے بیٹھی اپنے گھر میں رو رہی تھی.